नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। চলে এলাম দিদি পুষ্কর। হ্যালো পুষ্কর, কেমন আছো বলো? কেমন আছো ভাই? আচ্ছা, তাই? বেশ। কে তোমাকে চেনে? এই যে তোমার আগে যে কমেন্ট করছে সে বলছে তোমাকে আমি চিনি। তাই বললাম যে বেশ ভালো কথা। ভালো আছি গো। তুমি? হ্যাঁ পুষ্কর ভাই, ভালো আছি আমিও। তোমাদের ভালোবাসা অনেক অনেক ভালো আছি। ঠান্ডাটা কেমন পড়েছে বলো पुष्कर? हाँ हाँ, मेरे को खाना हो गया, डिनर हो गया। आप खाना खा लिया? मैंने पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से मेरे को लाइव देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइव को लाइक डन करो। वी आर